जय जगन्नाथ बंधु माने समस्त को आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल को स्वागत जनावछि। आज आम 80तम स्वाधीनता दिवसर हृदयस्पर्शी भाषण जानिबा। शिक्षक बंधु मानक पई भाषणटी नहीं आसी आसंतु एबे आम आरंभ करवा। स्वाधीनता केवल अधिकार नुहे एक पवित्र दायित्व। मान्यवर सभापति महोदय, सम्माननीय अतिथिवृंद, मोर सहकर्मी शिक्षक शिक्षयित्री वृंद, प्रिय छात्र छात्री एवं उपस्थित मोर समस्त भाई और भौणी मानक मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरू जनाउछि जय हिंद, वंदे मातरम। आजिर यही पवित्र माटी ठिया होई किछि कहिबार सुजोग मिलिबा मो पई केवल एक सुजोग नुहे, यह मोर पई एक गौरव, एक सौभाग्य एवं एक आत्मिक अनुभव। आज आम जाति पालन करुछि 80तम स्वाधीनता दिवस, 80 वर्ष। किंतु मोर प्रश्न, आमे केवल 80 वर्षर स्वाधीनता पालन करुछु कि ना आमे पालन करुछु असंख्य बलिदानर एक अमर इतिहास। आज जितेबाला आम निर्भय जातीय पताका तले ठिया होई जय हिंद कहूँ, सेतेबेले आम मन रखा दरकार यही स्वाधीनता आमको उपहार रे मिली नहीं। यह पछरे रही अनेक माँ लुह, अनेक पिता नीरव कह, अनेक भौणी अपेक्षा अनेक परिवार असीम जंत्रणा एवं असंख्य वीरंकर हसी हसी देइथिबा प्राणबली। वीर मानक शत शत प्रणाम। मु जेतेबेले महात्मा गांधी को मने पकाए मो आखि आगरे अहिंसार एक महान चित्र भासी उठे। सुभाष चंद्र बोस का नाम शुणिले हृदय रे वीरत्वर अग्नि जली उठे। तुम्हें मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। भगत सिंह का नाम मन पड़े युव हृदय रे देश प्रेमर जल उठे। रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, केते नाम कहबी। आम इतिहास प्रत्येक पृष्ठारे लेखा अछि भारत मातार स्वाधीनता पाई आमे सब किछि त्याग करि परिबु। आम ओडिशा मध्य एही महान संग्राम रे पछरे रही नथिला। पक्षी जगबंधुଙ୍କ पाइक विद्रोह, वीर सुरेंद्र साईଙ୍କ संग्राम, चाखी खुंटियाଙ୍କ देश प्रेम, ओडिशार माटी आज मध्य सही वीरत्वर कहानी कहूछि। यही पवित्र माटीर संतान होई जन्म नेइथिबारु आमे गर्वित। आज जड़े शिक्षक भावे मोर कथा। प्रिय छात्र छात्री माने, आज मु केवल जड़े भाषणकारी भावे नुहे, जड़े शिक्षक भावे आपण मानक सामने ठिया होइछि। जड़े शिक्षक हाथरे तरवारी न थाए, बंधुक न थाए, किंतु तांको हाथरे थाए चक एवं पुस्तक। आउ एही चक्रे लेखा जाए देशर भविष्यत। जड़े सैनिक सीमारे ठिया होई देश को सुरक्षा दियंती, जड़े शिक्षक श्रेणीगृह ठिया होई से देशर भविष्यत को गढ़ती। सेथिपई मु गर्वर सहित कहवाक चाहे, मो जड़े शिक्षक। मु केवल पाठ पढ़ाए नहीं, मो भविष्यत भारत गढ़े। मोर छात्र छात्री, मोर भारत, मोर प्रिय पिला माने, तुम मानक आखिरे मो भारतर भविष्यत देखुछि। केही डाक्तर हेब, केही इंजीनियर हेब, केही वैज्ञानिक हेब, केही प्रशासक हेब, केही सैनिक हेब, केही शिक्षक हेब। किंतु तुमे जहा हेले भी प्रथमे जड़े भल मनीष हेब, कारण भल मनीष बिना भल देश गढ़ी हेब नाही। आज मु मोर प्रत्येक छात्र छात्री को गोटे कथा कहवाक चाहे। तुमर सफलता केवल तुमर नुहे, तुमर सफलता हेउछि तुम परिवारर गर्व, तुम शिक्षकंकर स्वप्न एवं देशर आशा। स्वाधीनतार अर्थ कौन? स्वाधीनता माने केवल निज इच्छारे बंचिबा नुहे। स्वाधीनता माने अन्यर अधिकार को सम्मान करिबा। स्वाधीनता माने देशर आईन को सम्मान करिबा। स्वाधीनता माने जाति, धर्म, भाषा, अंचलर भेदभाव भूली एकाठी हेबा। स्वाधीनता माने देशर प्रकृति को सुरक्षा करिबा।
ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନା କହିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ଅଶିକ୍ଷା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅସମାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ସୈନିକ ଆଜି ହିମାଳୟର ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ? ଯେଉଁ ମା' ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସୀମାକୁ ପଠାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ମା'ଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ରଖୁଛୁ? ଯେଉଁ ଶହୀଦ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଗଢ଼ୁଛୁ? ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ, ତେବେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଉତ୍ତର ନା, ତେବେ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ଶପଥ ନେବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଦେବା, ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରିବା। କାରଣ ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ମୁହଁରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ କହିବାରେ ନାହିଁ, ଦେଶପ୍ରେମ ରହିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଶେଷ କଥା, ପ୍ରିୟ ସାଥୀମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଗର୍ବରେ ଉଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏହା କେବଳ 3ଟି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନୁହେଁ। ଏହାର କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗର କଥା କହେ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଏ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ, ଆଉ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଏହା ଆମକୁ କହେ, ଥମିଯାଅ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼, କର୍ମ କର, ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଗର୍ବର ସହ କହୁଛି, ମୋ ଦେଶ ମୋର ଗର୍ବ, ମୋ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମୋର ଅଭିମାନ, ମୋ ଶହୀଦମାନେ ମୋର ପ୍ରେରଣା, ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା ମୋର ଅସୀମ ଗର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଦେଖି ଆମର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କହିବ, ହଁ, ଆମର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ହସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା' ନିରାପଦ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଆମର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ।